morning class. So, naghimo ko og recording for agroforestry para ato ang linawon kung unsa tong dapat ansiran no nga part sa ato ang module na gipasa sa inyuha. So, you can download this kay sa kadako sa file kuan ako siya sa Google Drive. Then you can click the link or the file itself sa ato ang page para imong i-download. So, para makabasa mo niya, you have to download Word file reader or PDF file reader na ana siya like WPS baka daghan sa Play Store no or sa Apple Store kung Apple inyong gamit nga gadget. So, first, this is the cover page no, the institutional course pack for agroforestry. So, yours truly is the instructor na nagbuhat ani kay kailangan. In this part, the course specification, mo ni siya ang description sa course, then the unit equivalent, no? Then the course outcome, kani, kung sa inyong makuha out of this subject or course. Then of course, the learning outcomes after the semester, unsa inyong makuha ani nga course after the semester, no? Then naatay introduction na part, gipaila-ila sa inyo kung unsa inyong what is agroforestry all about, iyang brief history, tapos naatay module overview, no? In which unsa ni nga module kani ato ang gikuan karon introduction to agroforestry. So in this module dunay upat ka lesson nga involved, no? So lesson 1 history, lesson 2 mga requisite for successful agro. Then the first requisite is being tackled in lesson 2. So the socio-cultural and environmental considerations. Lesson 3 is all about the technological consideration. And lesson 4 is about improved agroforestry technologies. So, atong module 1 coverage for prelim is module 1, lesson 1, 2, 3, and 4. So, let's tanaw na to, scroll over na to ang lesson 1, no? So, lesson 1, mauni siyang history of agro, na may learning objective. I'm sure nagbasa ng uban, nag-answer ng uban, nagpasa na po ng uban, and I appreciated that. So, this is supposedly, the lesson 1 is just 1 week, no? Na dapat yung trabahoon, basahon. O siya ang time frame. So, na introduction. So, here, you have to answer the activity part. Inyo lang i-arrange ang word, inyo lang ibutang sa kaning space nga gi-provide, kaning naay line. Okay? Kani siya nga mga words, you can find it in the lesson, no, as you go further. Here in the analysis, no, naiuban nag-answer, naiuban na wala. Bali ang analysis diri mao niya mga questions, no, as you go on further with our lesson here in the abstract, ma-answer ni siya nga mga question. Okay? So you can naiuban ni answer, okay, fine. Pero for me dili na because kani siya nga mga question mao ni siya ang mosampot sa huna-huna, no? If you are the type of student na before mo undergo og reading sa ilang lesson na adayon sila mo santop sa ilang hunang mga question regarding sa ilahang lesson. So here mao ni siya. And kani nga mga question can be answered, no, as you go on further with our lesson. So here, guys, storya diri ang history sa agroforestry. And self-paced ni siya and maka-understand mo ani kay atong gisimplify og ato ang gisummarize gyud ang libro nga gi-provide og nakita nato. So agroforestry as a science gitackle sad unsay benefits sa agroforestry na ana siya dinhi no, naka-number na siya. However, here sa lesson 1, formative assessment, mao ni siyang isa sa atong ansiran, di ba? Ansiran ng activity plus ang formative assessment. So, please take note na essay type and minimum 5 sentences each number. So, walay mo baba sa 5 because if it
is lower than 5, automatically you will not get any score from me. So it should be 5 sentences up for you to be scored. Alright? So, if taas jud kay na ang imuhang explanation, kay na jud kay own nimo mga idea, gikan ra pud sa ato ang lesson, kay naara man gid pud dinhi tanan. No, inyo ragong dili inyo kopyahon ang ako ang gisulat kay ma-memorize ko na nako. Dapat na may own version ninyo. No, you can do or recreate the history pero magkasunod-sunod with with the use of your own words. All right? So what is agroforestry? So there are three questions for lesson 1 formative assessment. Okay? So maybe ako ani siyang each number hatagan ako score nga we shall see 25. So na itulo ka question, 25 times 3, you should get 75 over 75. Pero kung dili gani na mabutog 5 sentences up, o di pila ka imuhang score, no? So let us be mindful of the instruction here kaning part deriya because I am very much into following my instruction. Pag wagay nag-follow, dili na na ako basahon. What's the use of reading if you're not following my instruction naman? Anong basahon pa na ako? Sa pagkuan pa lang, one sentence ra. Essay ba ang one sentence? No. So, congrats. Nakalabang na tag lesson 1. No? Easy lang siya. Sayon lang. Let's go to lesson 2. Requisites for successful agroforestry. Here, same lang siya nga format na atay objective sa lesson. Ang time frame ani medyo taas-taas is 2 weeks, no? So kung kamo nag-scheduling mo sa inyong mga activity tanan, at least every day na amoy mabasa nga at least mag-allocate mo 1 hour a day sa kani nga mga subject, dili man mo mga libog, I guess. Dili mo mga murag sama sa inyong gina-post na mabuang na mo. Ayaw sa din taon wala na tayo mga estudyante ang mo graduate pohon. So kani I have 10 activity here, no, number for your activity sa lesson 2. Inyo na siyang i-arrange lang to guess these words. Sayo na nakaayo siya. Dali ra perfect na ninyo da nga part, I'm sure. So analysis can be answered. These are questions that as you go on with your lesson can be answered rapod kinarapod sa lesson. So here, economics of agroforestry. Sa may iyang importance, no? So, na farmers need for food, anong mag-agroforestry man ang farmer, no? I-explain that why. Puro na explanation. Then the existence and accessibility to the market. Unsa may importance ani. Why is this crucial kani? No, kaning existence and accessibility to the market. Then here, the sociocultural considerations are being tackled. Alright, so what are its benefits? Naara, naka-highlight na siya. Then it was being explained. Alright, so environmental considerations. What are the environmental considerations that we must take note for us to have successful agroforestry? So, mao ni siya diriya. Then, physical location and topography. Why is it that this is important also, no, in our agroforestry for it to be able to become successful? So marginal fertility, what does it mean? Unsa may iyahang importance why we should consider marginal fertility, no? Para sa atong agroforestry. So take note of these kaning mga bitang na mga scientific names, maybe because some of these will come out in your prelim exam. So impaired hydrologic character, what does it mean? And unsa importance ana niya? So there are also biological constraints, all right? So what are these constraints? Unsa may iyahang ikaayo or ikadaot sa atong agroforestry? All right? So here, lesson 2, module 1 of agroforestry, dunay formative assessment. So there are 5, 6, 7, 8 questions. So each number should be answered
minimum of 5 sentences. Kay daghan kay explanation sa taas. It's up to you how to sum up and come up with an answer nga punchy nga mag-capture dayon na dili maglibot-libot. Bahala pa siguro Karabaw English basta kay makuha jud ninyo ang point. No, ma-answer jud ninyo ang pinakapunto sa atong gipangutana. So very easy. Naara ni tanan sa inyong lesson. No, sabton lang sa ninyo na ang inyong lesson 2 so that you can proceed no in answering the formative assessment in which there are 8 questions that you need to answer. So congratulations for finishing lesson 2 of module 1. Let's go to lesson 3, the technological considerations. Indigenous agroforestry technology. What does it all about? I-tackle po na as we go on with our lesson. So the objective, time frame is 1 week. So activity, something to begin with, kindly answer based on your experience. So ano, puro ra ni experience, there are 2 questions. So kani, same lang gyapon, minimum of 5 sentences. Kaya syempre experience good na. No, pag kita gani istorya og experience, kung pwede lang whole day ta mag-inistoryahanay. So in your own experience in selecting a site for your own farm, what are your requisites? How do you execute this? What does it mean, ma'am? So kung ikaw daw ang mag-establish og agroforestry, no, based sa imong gusto ug sa imong mga na-learn sa school ug kaning sa atong lesson, unsa man imong mga requisite, unsa man tong imong i-take note nga o dapat nimong i-follow or i-establish para makapili ka sa area nimo, no, kung asa ni maibutang imong agroforestry farm. So unsa man nimo pag-execute naman toy mga ginaon sa didto ano atong mga consideration, itong mga pamaagi nga na tackle sa lesson, no, as you go on. So next kanang mga kinaraan nato nga mga pamaagi unsa man, di ba? So number 2 question, does indigenous technology in agroforestry still applicable and useful today? Yes or no, then explain why. Di ba? Kasi na ang question, yes or no na siya nga answerable, but you have to explain nga nung i-answer kag yes and why you answered no. Para maliwanagan si ma'am and kung nata sa klase gani face to face, di ba? Ipa-explain yun why. So kaning mga indigenous kato ni mga kinaraan sa una. Unsa man yung mga nahibala na kinaraan, pwede mo mag-cite og example para taas gyud yung answer para di mo makaingon ba nga isara man gyud ka sentence akong kaya. Oy, I'm sure daghan mo idea. But kang pagpahiluna sa idea diha gyud atong pinaka-challenge na part. But try to organize your thoughts. Ayaw sa una ang laing module. Kani lang sa ang focus. One at a time kumbaga, no? Dili ninyo i-cram inyong utok kay Diyos ko parehatang tanan mangsabog. Okay? So here, the abstract, no, the explanation of the lesson about kanira gihapon related ning activity na uban gud mo answer daan. But I recommend and I suggest that do not answer yet but read the abstract of the lesson. Diri aman nag-contain tanan ang lesson good, ang explanation. So what is indigenous agroforestry technology? No, then mga indigenous farming practices, mga kinaraan nag-cite pa gyud og mga example nga tribo og mga lugar kung asa sila makita. Okay? Tapos naa pa gyud mga kadtong ilahang ginabuhat mga steps o mga preparation sa pagpili, no, sa mga sa ilang farm area. Parehaan ni site prep, no, site preparation. Nya nay mga gipang mention rin nga mga tribe, no, kanya-kanyang tribe lahi-lahi man nag-preparation ay mga tuo-tuo, di ba? So kita mga Pilipino daghan ta ana. So as you go on, i-take note ninyo or inyo ha baka hang i-highlight. Actually, bisan pa og sa cellphone inyong gamit na ay highlighter gihapon, no? I-explore ninyo na ang inyong gadget. So, in planting, naapoy mga tuo-tuo, no? Na ay mga practices. What are those mga kinaraan nga nagamit gyapon na to until today?
and is still useful today nga ato lang pong gi-modify, di ba? Mo na tawag modification. Kana po yung mga scientific diri, inyo po ning i-take note kay basin day in the future manggawas di ay nino, di nyo malimtan ang agroforestry. So sa pag weeding and thinning unsa may pasabot ani, no? Unsa na weeding kana ba na magpakasal ma'am? Di ba no? So weeding and thinning unsay pasabot di explain pud na. So soil and water conservation ngano importante ni siya when we will establish agroforestry. And na example diri ano in the case of rice terraces in Banawi and Buntok on narang picture. Then following system. Unsa ni following ma'am kana mag-follow batag instruction? No, so you better read and read. Mubo lang naman siya kay ako manida ang gi summarize and gi point out lang yun ako ang mga important na mga detalye in which magamit sad nato when we will to establish our own agroforestry farm. So that ends our lesson. Okay? So naa na po dayon tay formative assessment. Dali raman pertirang kanipis sa agroforestry. Compare lang gid tong gikan sa CHED kay baga-baga gyud ato ang kalutonon sa tong kilay ug ulo ato. No, nya ato po to i-tackle unya. Kani lang sa ta mag-focus. Di man pwede daghan-daghanon, no? So here sayon na ni siya kay multiple choice ko lang. No? So quiz 1 natay multiple choice, write the correct letter. Nay uban letter plus answer marong na gyud mo. You should follow my instruction well kay I am very very crucial with following my instructions. No? Kay sa board exam ninyo pohon, God willing, if man take ta, you always follow instructions and read the instructions carefully. Kay daghag na nga bagsak for not following instructions. So, sayo na ni siya, no? Write the correct letter of the best answer sa kaning blanco. Kaya gibutangan dyan ako nagblanco. Kung walay blanco, pangita mo blanco. Tanan na ay blank. So, here, sa second part is essay. Okay, so based nang nasa yung understanding, no need to Google na. Kay mahalata na ko mag-Google. Isa lang na ako type diri sa ako, manggawas na tanan. And may bala na ako mag-Google na. Automatic, dili na ako i-check. So, you lose your chance of accumulating points or score. No? The more mo mag-cheat, the more ta dili mo pakatuto, the more jud ta nga mugamay atong score. And we don't like that, right? So here, naatay pila ka question for you to answer is tulo lang. No, gipapili ta mo dinhi. Naman to yung mga ethnic group, balikan to ninyo, then explain nyo anong sila inyong gusto. Cite lang po mag-example sa ilang mga example dito para ganahan po tambasa para sakto gid po ang inyong papel ba. Di ba no? So second, kani sayon naman ni siya and I'm sure sabtanin ninyo. Kung kamo ang put up og agroforestry farm, unsaon man yung pag-select ang site, unsa man yung mga requisite. Di ba nagyapon ni siya sa activity? Tama? Ato ara gyapon ning na tackle kaganina, no? Na question sa activity nga ma-answeran raw gyapon yung balik sa formative assessment, di ba? So sayon na lang kaayo. Mura ra gyapon nag-review. So congrats! You have finished lesson 3 of module 1. Let's go to the last lesson of this module for prelim coverage. Mubura. So kani, tuwad-tuwaron bali-balihon rin, naragyo diri kuhaon na ko ang mga questions buhon. Maybe ang naa sa formative assessment, ibalik ra na ko. So you better know kung unsa na imong gi-answer diha, dili kay mangupya lang ka ni kuya, ni ate, ni friend, di ba? Iya jud tag kaluwasan diri pag-abot sa prelim, midterm, and finals. Kalagyo, social distancing talangdaan. So, let's go to lesson 4, the improved agroforestry technologies. So, naay objective. So, 1.5 weeks ang time frame ani, kumbaga kay medyo somehow taas-taas siya. Naay mga 6 pages raman pud noon. So, first year, gi-introduce na to kung unsa ni nga lesson all about, no? Makita na to natay picture na gibutang for you to really understand what I am talking about here sa atong lesson. So, gi-explain na to na diri maayo.
So, nadiri contour plowing. What is that all about? So, magamit nato ni siya kung unsa nga slope. Gi-explain po ni nato unsa itsura ani. Then, apod ni mga pictures, no? So, contour ditching, unsa na siya. No, naay po'y figure, makita nato. Then, kung na may internet sa iyong house, mas ma-further ninyo kita na yung mga colored pictures sa atong Google. No? Na yung mga mali usahay sa mga ato ang spelling, pagpasensyahan nyo na, kadili man yun ta perfect. Alright? So, let's go to the next page. So, contour barriers, unsa na siya. Diba na po sample picture. Then, i-explain diya pag-ayo, no? Kung unsay itsura, unsa na siya pagbuhat, unsa kataas, unsa kalapad, na? Pwede mo mag-imagine or pwede ninyo i-search po sa internet para jud, diba, to see is to believe man ato ang style. No? Next is bench terracing. Unsa na siya? No, napoy picture. Naapoy explanation. Di unsa na siya pagbuhat. Then, unsa nga mga crops ang maayong itanom sa kanang area, no? Ya, para asa po na nga mga crops. Kaya maybe, mugawas na siya sa exam. Dili ta magkumpiyansa kay katong mga least important pananaw ninyo kay i-include na nako. Kay, syempre, kung unsa tong, dili na siya ni-appeal ni ma'am. Diba, no? Nga ba na ka-relax? So, ato ang basahon jud, then mag-take note na to ang mga importante, o ang tanaw ninyo nga, kanimo appeal ni siguro sa exam. Okay? So, that ends our lesson 4. Very easy. Then, identify formative assessment. No? Here, analyzation. So, hatagan ta mo og situation, no? Nga mag-analyze mo. Then, ang inyong answer is based on your own understanding sa tanang lesson nga atong nabasahan sa agroforestry. No? No student should have the same explanation kay dili man mo computer nga same inig-type na to sa ato ang keyword. Same lang ang mugawas. No? Tanang na keyword na mugawas. Then, minimum of 5 sentences strict kay essay man ni. Dili man ni siya. Bullet type, dili na siya in ana. No? So, here, na situation aning number 1, no? So, Rolly has a land up in the hill. So, its slope is 35%. So, naapo na sa lesson. He plans to establish an agroforestry. So, what land practices shall Rolly apply and use for his plan to be successful? Sa mga crops, ang iyahang i-plant given nga 35% yung slope. So, give your best answer by explaining your idea. No to Google kay maka-gets din ko ana. Then, i-Google na ako, makita na ako na wala na din. X, dako kayong X. So, you can also draw. Pwede mo mag-drawing diha kay para mas dako yung puntos, mas masabtan. No? Then, if dili sapat nga papel, you can use extra sheet of paper if necessary. So, here, sa number 2, discuss the following, no? I-discuss nimo what is contour ditching, what is bench terracing, what is contour plowing. Discuss lang, use your own words, no? So, congratulations for finishing the module 1 for agroforestry. No? So, we are now ready to move to module number 2, but that is just for the midterm. Humano na sa nato ni tanan, kaya para di maglabad atong ulo. Okay? So, this is the references. So, nagamit ang P-card and kaning libro ni Miss Singh Diay, no, sa Forest and Agroforestry. So, any more question, clarification, kung napagin nalibugan, just contact me. Naghatag ko og cellphone number, na ako sa Facebook, any means, kung di pagyod, maglabad pagyod, adto ako sa balay. So, I will see you and have a pleasant day.